75% ছাড়। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন হলমার্কযুক্ত সোনার গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। সুন্দরভাবে পিছিয়ে গেছে কিন্তু আস্তে আস্তে ধাক্কা দিও না, ধাক্কাইস না এদিকে বাইরে যাবো বাইরে ম্যাডাম ম্যাডাম প্লিজ ম্যাম थोड़ा सा साइड दीजिए सर। अरे ধাক্কাইস না আরে
প্রতিবাদী ম্যাডাম ম্যাডাম প্রতিবাদী থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ম্যাম। ভাইয়া যাইতে দেন না होने से पहले माता त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद और आप सभी मंत्री तथा विधायकगण का समर्थन और त्रिपुरा राज्य के एक एक नागरिक का प्यार पाने के लिए हमारे बीच आ चुकी है राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। आप मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि सब एक अलग का साक्षी बनने के हमारे बीच आ चुके हैं हमारे राज्य के माननीय हमारे बीच त्रिपुरा सरकार के माननीय डेप्यूटी महोदया जी को मैं मंच पे आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुंदरी की इस पावन भूमि पर मंचासीन में सभी को मैं अभिवादन का चयन किया है जो संघर्ष से निकली है। कहा जाए तो जितना तक के सोना बनता है ऐसे उन्होंने अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह जी को मैं अनुरोध करती हूँ कि दुर्गा की प्रतिमा देखकर उनका अभिवादन करें। बाकी मंचासीन सभी नेतृत्व को एक एक करके में राष्ट्रपति के लिए ऐसे प्रत्याशी का नाम घोषित किया है जिन खड़ा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया है। हम सभी को पता है कि देश के आदरणीय द्रौपदी जी ने 24 जून अभी हमारे त्रिपुरा सरकार के माध्यम से उनका स्वागत कर रहे हैं। अभी निर्मित कुछ उपागार ত্যাগ করুন। আমি মিডিয়া ভাই বন্ধুদের আমি বিনম্রতার সঙ্গে অনুরোধ করি মিডিয়া ভাই বন্ধুদের আমি অনুরোধ করছি मंत्रीगण मैडम त्रिपुरा के कैसे लगा? ত্রিপুরা রাজ্যের এই পূর্ণভূমিতে আমরা আমাদের যে এনডিএ তথা আরও অন্যান্য যে রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে আমাদের যে মনোনীত প্রার্থী শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু মহোদয়কে এই ভূমিতে আমি স্বাগত জানাই আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ তার জন্য জানাই উনি এই প্রথমবার একজন এসটি মহিলা প্রার্থী রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী করেছেন। আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস যে পুরো ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এমপি এবং এমএলএসদের একতরফা সমর্থন নিয়ে শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু মহোদয় আগামী ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি হতে চলছেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত জীবনী প্রত্যেকটি রাজ্যের মধ্যে ছোট হোক বড় হোক সেখানে পৌঁছেছেন এবং আহ্বান করছেন। আমরা অত্যন্ত গর্বিত আনন্দিত ওনার যে আত্মিক এক হৃদয় তার বহিঃপ্রকাশ আজকে ওনার
বক্তব্যের মাধ্যমে উনি তুলে ধরেছেন। আমি আবারও ওনাকে এই ভূমিতে স্বাগত জানাই এবং আমি আশা করি রাষ্ট্রপতি বর্গ নেতৃত্বশীল মায়ের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য নিশ্চিত আমাদের এই ভূমিতে আসবেন। আপনাদের মাধ্যমে ওনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। कैंडिडेट हिसाबै जोंनि आरो बहुत साननानै फैयो तबे जों जतन डिसाइड खालायखा भारतनि राष्ट्रपति पहिला जोंनि जनजातिनो रिखा जोंनि नरेन्द्र मोदीनो जों हामबाया फारो कारण जनजाति बा त्रिपुरासा जों जाते हिमानि शेड्युल ट्राइब अमाहाय हिस्ट्रियो के बुंगियाखौ कारण बत एनडीनि सापर्ट मानै दङ तो काजेबो भारतनि राष्ट्रपति होनाय तो बिनि नेतृत्वे जोंनि भारत आगमनाय जों खाखायो जोंनि शिक्षा संस्कृति जतनै डेभलपमेन्ट उन्नाय अब एक चान्स पाइका जोंनो जे सम्मान दिखा आबनो प्रमाण सिरि हामबाय বাপিদা স্যার একটু স্যার You can adjust, you can say that this is the instrument party or something like that. Nothing is there. It is a democratic setup of the country and the political parties having their ups and downs, etc. So there's many highest or lowest, that is nothing like that. Thank you. One more question. আমরা
সুন্দরভাবে পিছিয়ে গেছে কিন্তু দেখাইস না এদিকে বাইরে যাবো ম্যাডাম সাইড ম্যাডাম প্লিজ ম্যাম थोड़ा सा साइड दीजिए सर আরে দেখাইস না আরে ম্যাম প্রতিবাদী একটু ম্যাডাম ম্যাডাম প্রতিবাদী একটু
থ্যাংক ইউ ম্যাম। थैंक यू থ্যাংক ইউ ম্যাম। भैया जाते देना उपस्थित होने से पहले माता त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद और आप सभी मंत्री तथा विधायकगण का समर्थन और त्रिपुरा राज्य के एक एक नागरिक का प्यार पाने के लिए हमारे बीच आ चुकी है राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। आप मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि सब एक पल का साक्षी बनने के हमारे बीच आ चुके हैं हमारे राज्य के माननीय हमारे बीच त्रिपुरा सरकार के माननीय डेप्यूटी महोदया जी को। मैं मंच पे आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुंदरी की इस पावन भूमि पर मंचासीन में सभी को मैं अभिवादन का चयन किया है जो संघर्ष से निकली है। कहा जाए तो जितना सबके सोना बनता है ऐसे उन्होंने अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह जी को मैं अनुरोध करती हूँ कि की प्रतिमा देकर उनका अभिवादन करें। बाकी मंचासीन सभी नेतृत्व को एक एक करके में राष्ट्रपति के लिए ऐसे प्रत्याशी का नाम घोषित किया है जिन खड़ा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया है। हम सभी को पता है कि देश के आदरणीय द्रौपदी जी ने 24 जून अभी हमारे त्रिपुरा सरकार के माध्यम से उनका स्वागत कर रहे हैं। अभी निर्मित कुछ उपादान ত্যাগ করুন। আমি মিডিয়া ভাই বন্ধুদের আমি বিনম্রতার সঙ্গে অনুরোধ করি মিডিয়া ভাই বন্ধুদের আমি অনুরোধ করছি मंत्रीगण विधायक मैडम त्रिपुरा के कैसे लगा? ত্রিপুরা রাজ্যের এই পূর্ণভূমিতে আমরা আমাদের যে এনডিএ তথা আরও অন্যান্য যে রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে আমাদের যে মনোনীত প্রার্থী শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু মহোদয়কে এই ভূমিতে আমি স্বাগত জানাই আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ তার জন্য জানাই উনি এই প্রথমবার একজন এসটি মহিলা প্রার্থী রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী করেছেন। আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস যে পুরো ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এমপি এবং এমএলএসদের একতরফা সমর্থন নিয়ে শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু মহোদয় আগামী ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি হতে চলছেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে উনি প্রত্যেকটি রাজ্যের মধ্যে ছোট হোক বড় হোক সেখানে পৌঁছেছেন এবং আহ্বান করছেন। আমরা অত্যন্ত গর্বিত আনন্দিত ওনার যে আত্মিক এক হৃদয় তার বহিঃপ্রকাশ আজকে ওনার বক্তব্যের মাধ্যমে উনি তুলে ধরেছেন। আমি আবারও ওনাকে এই ভূমিতে স্বাগত জানাই এবং আমি আশা করি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর ত্রিপুরা মায়ের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য নিশ্চিত আমাদের এই ভূমিতে আসবে। আপনাদের মাধ্যমে ওনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।
कैंडिडेट हिसाबै चिनी आरो बहुत साननानै फैयो तबे जों जतनो डिसाइड खालायखा भारतनि राष्ट्रपति पहिला चिनी जनजातिनो रिखा चिनी नरेंद्र मोदीनो जों हामबाया फारो कारण जनजाति बा त्रिपुरासा जों जाते हिमानि शेड्यूल ट्राइब अमाहाय हिस्ट्री के बुंगियाखौ कारण बो तो एनडीनि सपोर्ट मानै दङ तो गाजेबो भारतनि राष्ट्रपति उनाय तो बिनि नेतृत्वे चिनी भारत आगमनाय जों खाखायो चिनी शिक्षा संस्कृति जतनि डेभलपमेंट उनाय अब एक चान्स पाइका जोंनो जे सम्मान रिखा आबनो प्रमाण चिनी हामबाय Bapida. You can adjust, you can say that it is the strongest party of the right. Nothing is there. In the democratic setup of the country and the political parties having their ups and downs, etc. So there is no any highest or lowest, that is nothing. Thank you. One more question.